The seed is the word of God. Christ is the sower. All who come to him will live forever. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish, but to fulfill them. Amen, I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter, not the smallest part of a letter will pass from the law until all things have taken place. Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do so will be called least in the kingdom of heaven. But whoever obeys and teaches these commandments will be called greatest in the kingdom of heaven." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The greatest in the kingdom of heaven are those who obey the word of God. Today we continue to meditate on the implications of the word membership in our fivefold purposes of the church: membership, fellowship, discipleship, worship, and apostleship. We continue to meditate on membership, at least for this week, and then I will add some citations on Saint Joseph until the novena and until the feast day, based on the apostolic letter of Pope Francis, Holy Father Francis, Patris Corde. That's the second part of our reflections today, starting today until the 9th day of our novena. So we are members because we have been baptized. Some are good members, some are bad members. But all members have the rights and duties in the Catholic Church. Those who are erring or commit criminal acts, their exercise of rights in the church is limited, okay, through excommunication or suspension, or even penance and other remedies. So we have the process for that. Okay, so some priests are dismissed, some priests are excommunicated. Laymen, like theologians, great minds, but because they taught teachings contrary to the teachings of the church, they were excommunicated by the Pope. So members that are disobedient but do not commit grave offense, they may remain in the Catholic Church. But those who are committing grave offense, then the Church will address them and respond to them by limiting the exercise of their rights within the Church. For example, those who committed suicide, so the rights are limited. Those who have defected from the Catholic Church and then they came back, okay, bangkay na sila. Pero sang buhi sila, ginalait nilang Catholic Church, pro-katoliko sila. Tapos mabalik siya kay bangkay na siya, ti ilubong mo sa doa mo na bala. So of course, may limit ina. Hindi na yang pag gusto siya to, tapos wala kay mo yung limit. So members are taken care of. The means of holiness are made available to them, like sacraments and words and seminars and recollections and liturgy, prayers of the saints, intercession, devotions, entrustment, many things you can avail as members of the Catholic Church. So, amo na ang pagka-member. Sunod hambal naton, baptism, and then rights and duties as members. And then we will know nga ara kita sa communion with the Catholic Church. Okay? Full communion. Paagi sa pagtanaw sang aton external nga relationship. Do we profess the same faith?
Kung hindi kita nag-profess ng the same faith, Katoliko ka, pero iban nga relihiyon ang imo gina-profess, hindi ka in full communion with the Catholic Church. Hindi ka member, full member, partial lang. Napili mo lang ang imo gusto. Imagine na kung piliun mo lang imo gusto. Ano na ang buffet? Ano lang to? Yan, hindi ko ya gusto sang kasal. Hindi ko ya gusto sang ano. Ang gusto ko niya mo. So ano na ka nga klase sang member sang Catholic Church? Napili mo lang. Kaya imaginable ako man pili lang kita, ano ni? Pag man pili lang, abi ko ni nag-ilinaway kita, kaya pili ka lang sa gusto mo. But imagine ninyo ako sa mga balay ninyo, sa balay ninyo, mga bata niyo, hanggang pinagustuhanay. Ano oras maabot, ano oras makaon, ano oras maligo. Patunugon niyang music, katulog ng iban. Balan nyo na. So ano na nga klase? So, kinanglan, ga-profess ang the same faith. Nag-receive sang sacraments. So ang Katoliko nga wala nag-receive sang sacraments. Hindi full Catholic. Partial lang. Kung hindi mo ma-receive ang sacraments necessary sa imo state of life. And then, of course, you obey the authorities of the church related to faith and morals. Not politics. Magambalabi si Bishop, amo ni butuhon tano, hindi na kaintrang obispo, da kay political life na. But it's about faith and morals. Oblige kita. So, ang aton political life, dito sa politiko. Ang aton economic life, diri sa market. Ang aton niya nga health, sa doktor. Pero faith and morals, din mo hatag. Sino pamatian nyo sa faith and morals kay mga Katoliko ka mo? Namati ka sa hindi Katoliko. Di ano ka nga klase sang Katoliko na? Pamati ka nga sa engineer, kay engineer siya. Nag-obey gani kita. Tapos grabe kita mag-obey subong sa gobyerno. Pero mag-obey sa Diyos, tanawa bala. Grabe yung obedience. Hindi, may social distancing. Amone. Ga-obey. Gobyerno pa lang na. Pero kung Diyos na gani, okay man lang, ma-obey ka kung hindi. Kung church gani, okay man lang, ma-obey ka kung hindi. Na ano na kita? Kung sa gobyerno, hadlok kita. Kung sa Diyos, wala kita kakahadlok. Na-train kita mag-obey sa gobyerno, pero tanawabla ko nag-obey kita tanan sa Diyos. Member kita sa Catholic Church, ga-obey kita sa faith and morals. Kung hindi ka mag-obey, madula ka. Kaya may leader ka mo, ara ka bala sa alagyan, tapos ang tourist guide, nagasiling, hindi ka dira, o nag-disobey ka. Kaya may imogid. Again, related to faith and morals only. Pero kung science, kung finances, politics, may mga competent authorities nga ginakonsulta. Pero morals and politics, obey the church. Morals in economics, obey the church. Morals in marriage, obey the church. Pero ang mga marriage contract, balayran nyo sa tax, kag kunano dira, obey the government. Pero morals related to tax, obey the church. Vaccine, obey the government. Pero morals and faith regarding vaccine, obey the church. That's why ako subong gahulat kung anong moral guidelines ang obispo on vaccine. Kaya ma-obey ko ya. Faith and morals. That's why, example sa politika,
Sundan ninyo inyo gusto kung sino pilion niyo nga presidente. Pero ang morals, nga hindi ka magdaya, hindi ka magbaligya sa imo boto, amo na yung morals. Mo nang sundon. Pero hindi mo yung pagsundon, ang gimpropose sa imo, sang isa ka pare, o sinodira nga sa nga gin-identify ang name nga mong butuhon because that's violation. Moral guidelines. Pag gusto ka mo kung sino pamanahon niyo, pangasawon niyo, pero amo ning moral guidelines ang kasal. Pag gusto ka mo kung diin ka mo mapadzala sa inyo bata sa pagpaeskwela, pero amo ning moral guidelines ang isa Katoliko sa pagpili sang education para sa iya bata. Study niyo? So may distinction siya. Pero ginasabit mong imo kaugalingon sa imo authority sa morals and faith. Sad to say, mga Katoliko subong confused in terms of morals and faith. Bisan mga kabataan, hindi na nila ma-distinguish ang good and bad. Some, of course, of them. Wala sang morals. Kaya ginabombard kita sang lain-lain nga mga ideya. Ginasulod kita bala. Nagsubmit kita sang kaugalingon naton nga Catholic lifestyle and Catholic morals. Pero tama ka loose. Ang aton simbahan, anybody can just comment kag magkuha kita sang ila authorities, even those who are not competent sa amo nga area. Kag kita man nga Katoliko, nabasahan naton sa Facebook, nabasahan nato kung sino-sino tong mga atheist nga nagsulat sila, then automatic, sundon naton. Di maanong simbahan, tabi. That's why kinanglan sa membership iya, committed. Ano ini magkatoliko? Ako Katoliko kuya. Submit kuya akong kaugalingon niya sa authorities ng church on faith and morals. Because they know better. And they have the grace of the state of life. Kung balaan ko ang doktor nami, di na kuya magambal di ng imo diploma, di ka ng eskwela, di ka tuno. Balaan mo na ng anami na siya. So, pati ka da, kay sakto na, eksperto na da. Hindi nga pamangkuton mo, may asawa ka, may karida ka, amo nang imo yak, address mo sa competence. So, kung maghambal ka na yung simbahan, si sao nila, pari na, may ano man na, it's not the issue sang iya life, it's the issue of the competence na makaguide sa aton. Amo ng technique sang kontra, para nga hindi ka mapatihan, hindi siya mag-focus sa imo expertise, ma-focus siya sa imo sin, kag i-publish siya, credibility. Andam kita sina. Kaya mo nang pag-atake sa church, gina-attack sa credibility. Pero reasonable discussion, luwa sila. Dalabala sa reasonable discussion, o discuss kita. Discuss kita, be. Tanawon ta, plastar ta, maayong common good ta. Hindi sila mag-discuss sa mo nga level. Ang discussan nila, akong lifestyle. Nga ikaw, ano ka na, ako'y atakihon mo, no. Istoryahan ta ang aton nga issue. That's why, careful gig kita. Kaya kung isa madala kita, ato naman, wala ka nag-focus sa issue on faith and morals, nag-focus ka sa batasan, sang obispo, sang Santo Papa, kag kung sinoda. No, pareho lang wala ka nag-focus sa competence ng doktor, gin-focus mo kung iya mga utang, kag iya to nga mga kunano to. Gina-divert. No, bantay na maghambal ang simbahan pati sa vaccine subong. Divert na. Hindi reasonable discussion. Listen also sa faith and morals because we are also part of the community. Because man, hindi lang ni vaccine, it's also faith and morals. So, get some information. Tapos kung
Karamutsing na sa punta, magbinasulay. Ang akon punto diri, Katoliko, members ang Katoliko, ano ang aton niya pag-submit sang aton kaugalingon, nagiyahan kita sa faith and morals. Again, na-emphasize ko, faith and morals. Sciences, medicine, pamatian. Pero pamatian man ang faith and morals. Igatindog ako sa inyo, pamatian taman ang negosyante, kay kinanglan ko man pagkaon. Pamatian taman engineer, kay kinanglan ko man balay. Pamatian ko man ang doktor, kay kinanglan ko health. Pero pamatian mo man ang pari, kay kinanglan mo man faith and morals. Hindi mo lang to ya paghaboy to. Pamatian man, kay faith and morals, part sang aton integrity as tao. Na, kung hindi pamatian, ginahaboy sang simbahan, kag sang obispo sa inyo, follow your conscience. Kamagambal nga follow your conscience, inyo na, pero gabalik na sa amon nga parish priest, nga i-educate ang conscience para eksaktong inyo decision. So mo na, tatlo gid na, profession of faith, sacraments, obedience to the teaching of the church, and faith and morals. Tatlo. Of course, dugangan ko subong ang fourth point, pero short lang, nga kinahanglan sa simbahan, consider nato ng human element kag divine element. Sa simbahan, may duha ka extremes. Mga nagasimba, tungod purely spiritual ang ila purpose. Kag may nagasimba, nga purely material lang ang ila purpose, nga material lang ginapangayo. May iba naman, hindi lang material, spiritual na. Sa simbahan, duhagid. That's why si Jesus, material and spiritual, human and God. Amo na yang nami sa simbahan. Kaya ma-integrate siya ang human element kag ang divine element. Ang material needs kag ang spiritual needs. Sa iban nga mga relihiyon, ang gina-emphasize na spiritual kag hindi sila sa material. Pero iban nga mga palso nga relihiyon, material lang kag hindi sila sa spiritual. Kung tan-awon mang simbahan Katoliko, duha. Why? Kaya ginasunod niya ang marriage sang material kag spiritual sa aton mismo Ginoong Hesukristo. Spiritual siya, Dios siya, pero nahimo nga tao. Kag ang iya pagkatao, perfect, iya pagka-Dios. Ang aton niya, the spiritual perfects the material. Does not destroy. So gani kung magsimba ka sa Dios, spiritual, wala ka nagakubos nga tao, ga-elevate ka, ga-perfect ka. That's why kung kuhaon mong worship sa community, kag hindi mo pagpasimbahon o hindi mo pag-inspire, gasapat ang tao. Nagasapat siya. Ga-material lang bala. Ga-start na sa binastos, ginagaway na. Tungod wala sang spiritual. Tanawan ninyo ang ginahimo sang enemy of the church. Kuhaon nila spiritual. Limit nila, mat-amat na kuhaon nila. Guwa sila material lang. Di mapasugot ka sina. Kundi ka mag-discern. Hindi na nila pagpasimbahon ng tao sa plakadlaw. Patsyon nila kung kasimba ka sa Diyos. I-limit ng imo rights. Galid dira. Why? Kaya bala nila kung mag-spiritual ang tao, naga-just, naga-wise, naga-strong. Pero kung hindi siya spiritual, gabuangit siya. Hindi sakto iya mind, desisyon niya, naga-sensual. Tapos kwaon. Tapos gamuhon. Pero kung spiritual, kag nagasimba sa Dios, hindi dali-dali. Kaya may wisdom sila nga discernment, may fortitude sila, perseverance. That's why importante gid ni sa Katoliko. Importante gid material, food,
Na-pray kita. Pero spiritual. Grace of God. Grace of God. Kag ina, ma-avail naton sa simbahan katoliko. Saint Joseph, tender and loving Father. Saint Joseph, beloved Father. Hambal ni Pope Francis. Quotation lang, siling niya diri. The greatness of Saint Joseph is that he was the spouse of Mary and the father of Jesus. In this way, he placed himself, in the words of Saint John Chrysostom, at the service of the entire plan of salvation. Saint Paul VI pointed out that Joseph concretely expressed his fatherhood by making his life a sacrificial service to the mystery of the incarnation and its redemptive purpose. He employed his legal authority over the Holy Family to devote himself completely to them in his life and work. Haring namian ko, he turned his human vocation to domestic love into a superhuman oblation of himself, his heart, and all his abilities. A love placed at the service of the Messiah who was growing to maturity in his home. Ang akong reflection, wala ging kuha ang iya love bilang tao, bilang father, bilang husband. Ginbutang niya lang sa kamot sang Dios para magamit sang Dios. Ang iya pagkatatay, ang iya pagkabana. Mulang na, wala siya sang in the outside of God, but under God. Amo ng kabuhi, amo ng pagkatatay, hindi sagwa sang Dios, kundi sa idalom sang guidance sang Dios na ginhimo ni Joseph. May mga pagkatatay nga sagwa sang Dios. Politika sa idalom sang Dios. Negosyo sa idalom sang Dios. Amo na yang nami. Hindi kontra sa Dios. Kag hindi sagwa sang kaluwasan. Pagka-member naton sa idalom sang Dios. Kag tanan nga aspeto sang kabuhi ta like Saint Joseph, simple. Ginbutang iya at the disposal. Nabutang diri, disposal. Amuna ang virtue ya. Kay ginbutang iya ang iya kabuhi sa sulod sang kaluwasan sang Dios. Kag siling niya, gamita ang akon pagkatatay. Gamita ang akon pagka-maestro. Bangita ang akon pagka-politiko. Gamita ang akon pagka-negosyante. Gamita ako para sa imo plano. Amen. Diyos nga amay, sa amon tiyempo subong, damo nga tao, nagapati nga kung sundon ka, mapierde kami tanan, kag maguba kami, pero baliskad. Siling mo, seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Kabay sa amon pag-respond sa challenges ang amon life, individual, family, o vaccine, o kung ano dira. We will seek your kingdom first, because we believe you will give us everything we need if we obey you, your faith and morals, through Christ our Lord. Amen.